Resurrection Day to all Simbalays nga naga-simbalay karon. No? Pwede ba nato i-greet sa ato mga kauban sa simbalay? Happy Easter Sunday, my friend! Yes, and of course, dili gyud dapat mawala, no? Kanag yung kalipay nga smile, no? Nga nalipay gyud nga makita, ma-feel sa imong kauban, no? Nga nalipay gyud ka nga naapod siya, no? Sige daw, be. Pwede ba nato nabuhaton karon, no? So, I'm encouraging, no? Matagsimbalay, no? To just stand up wherever you are and then continue to greet and welcome everyone sa imong palibot. No, again, here in Ecclesia, we are not just a church, no, but we are a family, no, a family of believers, no, and what we are doing is having a fellowship with one another. Amen? Amen, no? And I believe, no, sa tanan mga simbalays karon, no, naamoy mga kauban nga, first-timers, sa itong mga VIPs, very important person, no? We continue to greet, no? Pwede ba nato po ni sila i-greet, i-welcome, no? Sa tanan mga simbalay, pwede ba ni mo ikaway-kaway sa ang mga first-timers di ay, no? Pwede sa imo ikaway-kaway mong kamot, no? And if kamo nga leader na mo nakita nga VIP, can you just approach them, welcome them, no? Sa atohang simbalay. Okay, no? So, once again, we welcome every first-timers, second-timers to all, to our Simbalay. And I believe that this is not an accident that you are here. I believe na naagi gusto na i-relay ng message si Lord karon sa imuhang nga Sunday. And I just encourage you to continue to open your heart, no, and mind to receive the message that God has for your life today. Amen. No, and of course, dili na po na ako ni siya dugayon, no? And I believe some Simbalays karon, no? They also have their encounter weekend, no? So, ako pong ginagreet, no, to mga delegates sa encounter. We welcome you. And no, I believe God is continuously doing something in your life during this encounter. And I hope and I pray that your heart is filled with rejoicing of what God is doing in your life. Amen. And since today is Resurrection Sunday, today is Easter Sunday, I would like to share this verse in the book of Luke, chapter 24, verses 1 to 6. It says here, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. No, this was a time nga namatay na si Jesus and then he was buried in the tomb. They found a stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, He has risen." No, pwede ba nato na iingon, Jesus has risen. Pwede ba nato na i-declare, no? Jesus, the Son of the living God, is alive. And so since the God that we serve is alive and risen, pwede ba nato ipataas sa itong mga kamot? And at this Sunday, let's give Him the best praise. Let's give Him the best thanksgiving. Amen? So wherever you are, just continue to lift up your hands and speak and ask and seek the Lord karon nga time. Yes, Heavenly Father, we continue to decree and declare, we continue to proclaim that you have risen, oh God. You are risen, oh God. And Lord, we serve a living God. Lord, we welcome your presence karon nga Sunday, Lord God. Wherever we are, Lord, we welcome your presence in this place. Lord, we are excited to give you the praise and worship that you deserve. And so I pray, Lord God, that karon nga Sunday, Lord God, karon nga Simbalay, Father, Lord, ikaw mag-minister sa tanan mga kalag nga naa karon. And Lord, we continue to bring back all the glory to you. In this we pray. Amen and amen. Let's worship the Lord. Let's give God praise.
joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Yes, Lord. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. You are faithful. You are faithful to your promise. You are strong and I'm not Way in your presence, I have everything I need. Joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. Joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 so let it rise up and like a river and overflowing in Holy Spirit, and let it pour out with no limits, and overflowing in Holy Spirit. So let it rise up like a river. It's overflowing. Let it pour out with no limits, overflowing, Holy Spirit. Oh, the joy of the Lord is our strength. And everybody jump, jump. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. Oh, now we declare this morning, sing, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, we worship you, Lord. We give you all the glory. Oh, He is my strength. Come on, let's give Him a clap of praise this morning. Hallelujah, Lord God, we worship you, Jesus. And Lord, we thank you, Lord God, for what you've done on the cross, Lord. And because of your grace, Lord God, we are here. Lord, we are here to worship you, Lord God. And Lord, we thank you for your blood. Oh, we thank you for the price that you paid. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower and strength. My faith is
see grace, sealed by your sacrifice. And I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. And I see grace. Yes, Lord, we thank you for your grace, God. Bearer of sin, afflicted and tried. You paid redemption's price, bearing my curse. You set me on high. Your death has brought me life. I see you wounded for me. When I look to the cross, I can see, oh Lord, Lord, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood, healing flows, setting me free. And I see grace, I see grace, I see I see you pierced. Come on, let's declare. For me, Yes, Lord God, we thank you, Jesus. When I look to the cross, I'll see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see you pierced. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I can see grace. And I see grace, sealed by the sacrifice. And I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me. Now see grace, Lord. Now see grace, sealed by your sanctifies. And I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. And I see grace. Let's worship Him this morning. You deserve our praise. And I see grace, Lord. And I see And I see grace, sealed by your sacrifice. Lord, we thank you for the cross. Lord, we thank you for what you've done on the cross, Lord. And because of this grace, Lord, we are here freely worshiping you, God. Oh, we love you, Jesus. Setting me free. And I see grace.
Yes, Lord, we worship you. Oh, we worship you, God. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love. Yes, Lord. Healing for you. Healing and to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. I will declare this morning, because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He, no fear is gone. No fear is gone. Because I know
Hallelujah. No? 1 Corinthians 15 verse 56. The Bible says, for sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He has given us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Amen. Jesus defeated the power of sin in our lives by dying for it so that we can be free. Amen. Ang kamatayon ni Jesus sa cross, nagpildi sa gahom sa sala sa atong kinabuhi. Ingon ang Bible, ang bayad sa sala kamatayon. Balaod sa Ginoo nga ang tanan, those who commit sin shall be put to death. But Jesus absorbed those punishment because He paid our sin there at the cross. He died because of our sin there at the cross. The Bible says He was buried, but in the third day He was rose from the grave. We serve a God that is faithful. We serve a God who is alive, and He's alive forevermore. He's the King of kings and the Lord of lords, and He is Jesus. Amen. The one that you are worshiping today, siya ang Ginoo. Come on, just close your eyes, just raise your hands to Him. No? Kanang gipasaylo ka sa imong sala, makapasalamat ka sa Ginoo. Yung nalaman mo na ikaw ay forgiven by the Lord by all your sin because you repented. You know what? It's enough na ikaw maka-worship sa Lord. Father, I thank you, Lord. Thank you for your Son Jesus who came into the world, Lord, to save us by dying on the cross, by taking our sins and nailed it to the cross. And through Him and through His death, Lord, of those who believe in Him or what He did, you said, Lord, to those that believe, they have eternal life. And Lord, because of what Jesus had done, we receive eternal life. We are forgiven. We belong to you, God. And Lord, we thank you for the freedom in worship. We could come into your presence, Lord, to worship you. Come on, in the name of Jesus, because of Him, we can worship God. Worship the Father in spirit and in truth this morning. Oh, we worship you, Lord. We give you praise. We give you praise. Thank you, Lord. We're so amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. Thank you for the cross. Oh, thank you for the cross, the mighty cross. That God should die for such. In every day we're changed into your image more and more. It's by the cross we've truly been transformed. Say it again. Thank you for the cross. Oh, thank you for the cross, the mighty cross. That God should die for such as us. And every day we're changed into your image more and more. It's by the cross we've truly been transformed. We're so amazed. We give you praise that you would save us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise for the power
of the cross. Thank you, Lord, for what you have done on the cross for us. We love you. We praise you, Lord. Declare your favor today, your blessing to everyone that, Lord, connect to us online. We declare your grace upon them, your blessing upon them, your strength, Lord, and peace. Holy Spirit, we invite your presence today. In Jesus' mighty name, amen and amen. Come on, mighty hands of praise to the Lord. Okay, good morning. No, sige, so kindly declare to your neighbor that the Lord will bless you today. Amen? Sige daw, Ignacia, the Lord bless you today. No, Ignacia, God loves you. And I declare the Lord will continue to bless your life. Amen? So today, no, this Sunday is what we called Resurrection Sunday. Sa tanan nga mga Kristohanon, naga-celebrate gid sila ani, no, naga-commemorate nga kini nga adlaw, no, sa ka Resurrection Sunday. No, day where Jesus, no, was what? He was resurrected. He was risen from the grave. No, tinuod nga story about him that Jesus was here, the Bible says, no? And he died on the cross to pay our sins. And on the third day, he rose from the grave. He was buried and rose from the grave. Amen? Siguro makapangutana ta, no, why we celebrate, why we commemorate, or why we celebrate the Resurrection Sunday? No? Kay unsa may significance ani? What is the significance about the resurrection of Jesus Christ? No? In 1 Corinthians chapter 15, verse 14. And if Christ has not been raised, then all our preaching is what? Useless. And our faith is useless. Grabe talaga. No? Kay kung si Jesus, if Jesus has not been raised, then all our preaching is useless. And your faith is useless. Hello? No? Kaya nga dapat masabtan sa matag Kristohanon nga ang Ginoo namatay siya, gilubong apan siya na banhaw gyud. Amen. No? Kaya makita nimo nga ang resurrection ni Christ, siya ang core, no, foundation about sa pagtuo nato isip mga Kristohanon. No, dili siya dapat lang basta lang, but dapat ikaw kumbinsido gyud, nagtuo gyud nga buhi si Jesus. Kaya ang Bible nagkaingon, again, sabi niya, and if Christ has not been raised, then all our preaching is useless. And your faith. Amen? So nga naman, why magiging ganito ang mahitabo? Ang mangyari if Christ is not resurrected, ganong magiging useless yung preaching at saka yung mga faith natin. Bakit? No? Because if Jesus didn't raise from the dead, then the entire Christian message, unsay may tabo saya, wala siya'y, no, makulap siya. Wala siya'y unod. Wala siya'y bili. No? There is no victory over sin, no eternal life, no, just another moral teacher who died. No? If Jesus is not risen from the dead, then he can be what? Like an ordinary person nga namatay. Wala ra gyapon. Ordinary teacher nga namatay, wala gyapon. Pero ang Bible nagkaingon nga si Jesus buhi gyud siya. Ina man dapat si Jesus na banhaw gikan sa patay. Amen? Romans chapter 10, kanunay nato ning ginabasa nga verse. No, Romans chapter 10 verse 9 and 10. If you confess, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that what?
God raised Him from the dead, sabi sa Bible, you will be saved. There is power in believing Jesus. Not only Jesus nga, na daghan ba sa Pilipinas na bata nga Jesus, hangtod karon bata pagyapon ang ilang treatment. Napoy Jesus nga nagpabilin sa cross. Pero ang Bible na ingon nga si Jesus, gikuha siya gikan sa cross o gilubong. Unya ingon ang Bible nga si Jesus, buhi gyud siya. Amen? Kaya ingon ang Bible, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? Buhi nga Jesus, buhay na Jesus, or Jesus that is alive. Amen? No? Sige, sabi mo sa katabi mo, Jesus is alive. Amen? Ha? Jesus is alive. No? Kaya makita nimo, because He is alive, we have hope. Kaya the message of resurrection is what? Is just a message na hindi lang for the living. No? But it gives hope beyond this life. Kaya yung message about the resurrection of Christ, when we understand that He is alive, kaya nga ang atong faith sa iya di lang para pang kinabuhi nga dinis kalibutan. But because of that faith, we could have a life beyond this life. Kana nga faith, it goes beyond this life. Inamon dapat, sige daw, ina siya. Kanang imong pagtuo kay Jesus nga buhi siya, di lang na mintras buhi ka. But tungod ana nga pagtuo, kana nga pagtuo mo go beyond pa ani nga life. Tungod kay si Jesus ang nagaingon, di ba? No? Ang sige ingon ni Jesus, John chapter 11, verse 25, sabi niya, I am the resurrection and life. Anyone who believes in me will live even after dying. Of course, ang context ani is about kang Lazarus nga namatay. Hello? But si Jesus naghatag og assurance. Kanang imong faith nako, it costs you to have life after this life. Kaya nga He has to prove Himself nga siya nga nagaingon nga there is life after this life. Kinanglan i-prove niya ang kaugalingon nga kung siya man mamatay, dapat makita nga buhi siya. Kaya nga ang mensahe gipakita gyud, ginawali nga siya buhi gyud. Amen ba? Hello? No? Muna nga kanang imong pagtuo kang Jesus nga buhi siya, di lang na nga unsa man. No, it goes beyond this life. It assures you to the next life with Him. Because He is alive. Amen ba? Na? Hallelujah? Na? And if our hope in Christ is only for this life, we have more to be pitied than anyone in the world. No, mo nang gingon just 1 Corinthians 15:19. No, kung ang ato daw kunong hope kang Christ para lang ani nga kinabuhi. Insya na makaluluoy kayo ta diris kalibutan kung kana nga pagtuo pang kalibutan lang. But tungod kay anak siya sa Dios. Amen? Tungod kay gibuhat sa Ginoo ang tanan para niya. Nga siya iyang gipakamatyan para ang mga tao mabalik ngadto sa Dios. Og sadya nga nabuhi siya, nagprove nga siya ang Mesiyas. Nagprove nga siya tinuod, nasa iyang nature nga siya Ginoo. Nang tanan nagtuo niya, naay kinabuhi nga walay katapusan. Hello, amen. No? Kaya nga makita nimo dinhi, no? Nga ang imong pagtuo kang Jesus nga siya nabanaw sa kinabuhi, nabanaw gikan sa patay, no, pundasyon nimo na. Lig-on nimo na nga sukaran, lig-on nimo na nga barugan, nga siya buhi nga Dios, nga siya hangtod sa walay katapusan
magahari. Amen? Siya namatay, pero siya nabuhi gyud. Amen? Hello? Ingana ba itong pagtuos Ginoo? Muna nga mga tao bitauban, nangalagad sa Ginoo, murag ano lang, basta lang makasimba, pero dili nimo makita ang tinuod nga fear of the Lord. Oo, magkinabuhi nga mali, magkinabuhi sa dili mo. No, sad kayo. No, nakagipang tanaw no mga gibasa na ko nga mga gina-practice karong panahon nga ilara bagyong dadon sa altar sa kaminyoon. I'm talking about yung mga same-sex marriage. Kay kung tinuod ang atong pag-ila sa Ginoo, that's makasabot nga there is life after life. There is life after this life. Muna nga so vital nga ang Ginoo nga imong nailhan, Ginoo nga nasa scripture. Hello, amen. Nga Ginoo siya nga nagatanaw. Namuhat, gihatag ang kinabuhi para ang mga tao mabalik sa Dios. Mao na nga Ginoo. No, kaya ang imuhang pagtuo about sa iya nga siya nabanhaw. Kana nga pagtuo, no, makahatag kanimo og kanabang paglaom nga Lord. Katong song nga kanina, because He live, I can face tomorrow. Unsa may mahitabo sa kalibutan, Lord, buhi ka nga Ginoo nga akong gialagaran. Amen ba? Hello? Na may mga panahon nga, no, kung mamati bitaw ka sa daghan kayong mga prophecy karong panahon na, unsay man ko nga Lord, hallelujah. Murabag kahadlok ba kayo ani? No, this week ako ginang prayer kay Lord ko, Lord. Unsa man Lord, mo magtukod pa ba mi? Kay base niya magtukod mi, niya na focus kayo mi diha. Unya mo balik na ka. Hindi na lang siguro may pag mo focus na lang yun mi anis trabaho kaysa mag-focus yan na niya mo balik na ka. Sayang nga sa panahon. Pag amo na ni focus pagbuhat sa buluhaton yun di mo, Lord. Pero kabalo ka, grabe yun si Lord. Na yung tapad, grabe yun si Lord. Kung mag-devotion lang ito, istoryahan mo yung kas Ginoo. Ha? Kabalo ka kung sige na istorya sa Ginoo sa ako, ani? No? Ingat siya diriyo. In the book of Psalms, 84:11, for the Lord God is our sun and our shield. He gives us grace and glory. The Lord will withhold no good thing from those who do what is right. Kasi I was thinking about, I was listening sa mga kailan ako ng mga preacher. Sabi niya, time will come nga yung mga monetaries natin, yung bills, mga kwarta, di na madawat. Siyempre, gano'n na po ka ba? Siyempre, magunaw na ka. Ako sa rin gano'n na, nabadik yung kwarta. No? Pero makita niyo I was thinking about, say, may tabo, if ever may tabo na ng mga butanga. So, murag, tibok gabi ko, gano'n na ito, nagbuntag ito, the moment nga nag-pray ko, morning ang mga word ang gihatag sa Ginoo sa ko. No? 84 verse 10, sabi niya diha, a single day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live a good life in the homes of the wicked. What God is emphasizing about sa life is to live our lives for Him. Then He said, there is no good thing nga i-withhold ni Lord sa mga taong nga nangalagad sa iya. No, kaya nakita na ko Lord, salamat kayo ani Ginoo. No? So, isa pa kabutang, no, nga masabtan gid nato buhi nga Lord, buhi nga Jesus ang ato ang gialagaran. We are created for Him. We are created by Him. Ingon ang John chapter 1, no, walay mga butang nga create kundi pinaagi gyud niya. Hello, amen? Munang nindot ang life pag ikaw naka kay Lord. Nindot ka life nga ikaw naka-connect yun sa Ginoo. Ug ang Ginoo nga imong nailhan, di lang imong nabasahan,
but imo yung na-experience, no? Nga siya buhi gayud. Amen? No? So, dapat ganun tayo. No? Nga ang atong pagtuo kay Jesus, dili Jesus nga nagpabilin sa cross, dili Jesus nga nagpabilin sa bata, dili Jesus nga nagpabilin anang lubnganan, but ang Jesus nga ato ang yanailan, buhi siya hangtod sa kahangturan. Kung kana nga pagtuo, nga ato ang gihuptan about Him, that He lives forever, no, kana nga faith, maghatod na sa tuwa og paglaom, nga ani nga kinabuhi, napay mas maayo nga nagulat sa unahan, tungod kay kang Jesus, nga ato ang gialagaran. Amen? No? Ikaduha, no? The reason why we celebrate resurrection, ikaduha is about, because the resurrection is the power of the gospel message. Hello? Ang resurrection is the power of gospel message. Kaganina, ang resurrection, foundation siya sa Christian faith. Kaya nga nagyon ang verse kaganina, mahimong useless. Walay hinungdan ang ato ang preaching, walay hinungdan ang unsaman, ang inyo ang pagtuo kung siya wala mabuhi. Kaya nga, it is the power of the message. The power of the gospel message. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Maingon ni Paul, let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you. He really emphasizing, no, what kind of message he was preaching. Hello? Klaro ba nato ang ato ang mga mensaheng gituuhan? Mensaheng atong ginadala pod ngadto sa uban? Kaya si Paul sabi niya, the good news I preached to you before, you welcome it then, and you still stand firm in it. It is the good news that what saves you. Hello? Kaya nga, before somebody ma-save, kailangan makadungog sila sa good news. Or the gospel, the good news. Kaya nga sabi niya, it is this good news that saves you if you continue to believe the message. I told you. Kaya conditional. No? Kaya ang kaluwasan nagdepende sa paglahutay. Dilingon nga, kung naluwas na ka, bahalag di ka mo lahutay, klaro ang gospel. O ang paglahutay, dili siya bayad. ang kaluwasan, gasa sa Ginoo, tinood na. Pero kung naluwas ka, magkinabuhi kang matarong na sa Ginoo, resulta nga ikaw, buhi, ikaw na ay Kristo na sa kinabuhi. Yung song kaganina, I see grace. Kaya yung grace was given to all of us because we are not qualified to come to the Lord because we are sinners. Kaya grace was the platform that God gave us in order for us matagaag chance nga makadol sa Ginoo. And the grace was Jesus given to us dying at the cross. Hello? Kaya ang Bible nagaingon siya, like what we read. When we heard about the good news about Jesus, that He died, somebody died for your sin, somebody paid completely for your sin. And the Bible says, when you could believe the message, sabi niya, you will be saved. No? It is this good news that saves you if you continue to believe the message I told you. Unless, of course, you believe something that was never true in the first place. No? Yang giklaruhan ng mga tao sa Corinthians, mga Kristohano na ni. Hoy!
Ang mensahe nga yung nadunggad, nagluwas ninyo, kay inyo ning gituan, o inyong gidawat. Verse 3, unsa man nga gospel, I pass on to you what was most important and what had also been passed on to me. Kini nga mensahe, maorag yapon nga mensahe, gikan pa kaniadto hangtod kang Paul, and then morning atong nadawat. Unsa nga mensahe? Christ died for our sins. Grabe yan. Mo na nga, kung nasabtan di mo na ba? Kung yun sa kapaghigugmas, Ginoo nga wala na siya mag-count sa imong sala, sa imong mga atraso. Wala niya nag-count, kaya ang gi-count, ikaw makabalik. Di na nako tanaw ng mga butanga. Pakamatyan ka para mahinluan, para ikaw mabalik sa ako. Ingana ba? Sa iyang gibuhat mo na nga, ikaw nga nakasabot sa gugmas, Ginoo nga ikaw gipasaylo. Di na yung ka magpadayon sa kinabuhi hindi mayo eh. Dili pwede nga magiging abusado ta sa ato ang pagkakita. Daghang Kristiyano abusado. It could be maybe wala kasabot sa gibuhat ni Jesus sa ila. Muna nga, for them it is okay mag-live in sin pagyapon. Hello? Kaya ang Bible nagay ngo, Christ died for our sin, just as the scripture said. Next verse. He was buried. He was raised from the dead on the third day. Just as the scripture has said. Hello. Kaya makita ni mo na kining ang minsay magdala giniog kanang impact sa tao. Kaya ang minsay sa Ginoo gamhanan. Nay kinabuhi. Og mahimo lang siyang effective sa iyang gahom sa dihang katuuhan. When you believe the message, you receive Him, then the power of the gospel, the power of the message brings transformation sa life. Cause you to respond according to what the Word of God says to us. Muna nga giklaro ni Paul, no? Ang sige kundi, that he was buried, he was dead on the third day. As the scripture has said. Ngunit nga mga butang, His death speaks of our death to sin. Dapat masabta na. Wala siya namatay nga nag-inusara dito, pero ang katuyuan sa iyang kamatayon para masabta nimo nga ang imuang sala iyang gibayran sa cross. Muna kung ikaw muto niya, pag nito kaniya, insya akong rabang gipatay ang imong sala. Muto ko, Lord. Pag inugtuni mo na ang imong sala, unsa man, pinaagya na nga pagtuo, kung unsa yang gibuhat sa cross, mo iyang gibuhat nimo. Muna nga imposible kayo sa kataong nito kay Kristo, nga siya namatay sa cross, tungod siyang sala, magpabilin gyapon nga magkinabuhi sa sala. Hello? Gamhanan ang pagtuo. Amen ba? Naay gahom ang pagtuo mo na tinuod ka nga nagdawat kay Kristo. Tinuod ka nga imong kinabuhi, naa niya. Nasabta ni mo nga imong kinabuhi, nalansang uban niya dito sa cross. Tanan man ta makasasala, muna ang sala man mo yang ginala dito sa cross. Kaya ikaw nga makasasala, tungod sa sala na to, wala tay paglaom. Wala tay kaluwasan. Pero giluwasan ni Jesus. Una, iyang gitanggal, iyang gipatay ang gahom sa sala sa ato ang mga kinabuhi. No? His death speaks of our death to sin that caused us to be a new person in Christ. No? In the book of Romans chapter 6 verse 4, sabi niya, for we died and we are buried with Christ by baptism, just as Christ was raised from the dead by the glorious Father in heaven, now we are also may live new lives. Muna nga ang result yun,
by knowing what Christ done to you, the result or the impact of that is a life that is transformed. Pinaagi kay Kristo. Amen? Makita yung kinabuhi nga bag-o na. Hello, amen? Tanaw na rin mong tapa, dinagsoon. Namatay ba si Jesus tungod sa atong sala? Para ikaw di na magkinabuhian ng sala. Kay iyahan na nang gitanggal nimo. Amen? Ayaw na naghawid-hawiri. Ha? Kay kung may kagbad, burag ang sala pag yun may kadominar na ko, wala pa ka nahiusa kay Kristo. Kay kung tinuod kang nahiusa kay Kristo, kanang mga butanga, napildi na dito sa cross. Muna nga ang pinakaki, believing. Our faith in Christ. Lord, ang akong kinabuhi, Lord. Imong kinabuhi, Lord, ni anak ko. O ang akong pagkamakasasala, Lord, imong gidala dito sa cross. Ako nang gituuhan, Lord, nga kini namatay na. Amen? Inamong tapadbi na nga sana namatay na ka, di ba? Namatay na ka sa imuhang karaan nga kinaiya, makasasala. Kung wala pa na namatay na sana mamatay ka na. Mamatay ka dito sa cross o ba ni Christ. I'm not saying literal things, but our old nature. Kasi si Jesus namatay na. Mubito nga ang resurrection, dapat magpahinumdum ni mo na. Murag buhi pagyapon niya akong pagkatsismusa, di ba? Murag buhi pagyapon niya akong kinaiya nga bating-batia, di ba? Patay naman gini. Nabuhay na good si Christ. Hello, amen. No? In verse 5, on sige ngon diha. Since we have been united with Him, everybody reads, no? United with Him, united with Christ. In His death, we will also be raised to a life as He has. Moday nga lami day kaayo ang kinabuhi nga kung nasabtan nimo ba nga kining akong life karon tungod sa akong pagtuo kay Christ. Muning kinabuhi nga nagkinabuhi dia sa Ginoo. No? Marabag kung yun sa ni Jesus pag kinabuhi diri sa kalibutan, parang ganun ang imong hunahuna ba? Tungod kay nausa naman ka sa iya. Ang sala way gunit, ang yawa di katandog. Naigahom nga gikan sa Ginoo. Wow! Hello, amen ba? Ni ka pastor, wala problema. Ay, wala problema. Maka-overcome sa mga problema. Imagine mo si Jesus nang sakay sa baroto, gikuso-kuso mga ni sa balod. Nya muli kramo ka nga Ginoo, Lord God. Unsa man ning akong kinabuhi nga nimo nga baluron man kayo. Di ba? Uy. Ako gani. Hello, amen. Na ba kay confidence ba ka sa imong confident ba ka sa imong life? Magkinabuhi sa kalibutan nga kabalo ka, naagyo ko'y paingnan. Maayong pagyod. Amen ba? Bisa pag-unsa ka kaburitsing sa katilingban ng panahon na, I know there is something for me because I have the life of Christ. Kaya iba si Jesus magtanaw og sitwasyon. Dili kabalakan na siyang hunahuna kung dili pagtuo. Amen ba? Mabito itong kanta kanina, because He lives, I can face tomorrow. Muna karon bitaw, kung sa imong yatubang nga mga challenge sa kinabuhi, hunauna gani, kung si Jesus maghunaunaan ang imong yatubang, unsa kayang respond? Siguro mingon si Lord, sige lang. Sige lang. Naay mga mayong butang mo gawas ani. Amen ba? Kining akong problema yatubang karon. Pag si Jesus magutubang nanay mga pamaagi, dili siya mag-negative. Di makig-away paghinta. No, di ba? Magigkambrasay pa. Pag tanaw na to, dili maayo ang mga diskurahe. Ayaw. Ay, mas maayong pamaagi. Amen ba? Tanaw na yung tapad din nga, si Kristo man ka nang naani mo. Di ba?
Dapat makita na. Amen ba? Ha? Kung si Kristo nang naani mo, dapat wala na ka nagkinabuhi diyang napita sa dili maayo nga mga butang. Kaya ng Bible, namatay siya. Ang sala may gipatay niya dito sa cross. Pinagi siyang kamatayon. Gilubong. Unya nabanaw. Kaya nabuhi makas Jesus. We have new life in Him. Puyan na to ang kinabuhi ni Christ. Muna yung ng Bible, anyone is in Christ, new creation nga siya. Ha? He will also be raised to life as He was. Muna nga ang kinabuhi bitaw nga na kay Christ, inabi mo dapat pag kinabuhi ni mo nga na Kristo, way putol. Oo. Muna nga, nag-ingon ng 1 Corinthians chapter 15, he was talking about immortality. Oh, ang kamatayon wala na hold. Kaya nga naman, magiging immortal ang tao, no? For our dying bodies, kini, be transformed into bodies that never die. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. When Christ came, He was talking about the future. So may tabo nimo. Muna nga mga taong wala gato kay Christ, pagkauman silang kinabuhi sa kalibutan, pak! Patay! Laos magina si ikaduhang kamatayon, bang! Impyerno. Kaya ang impyerno gitawag sa ikaduhang kamatayon. Pero pag si Christ na si mong kinabuhi, lawas di mo mamatay. Pero ang imong pagkatinood, dili man ang lawas. Ang imong mang kalag, unya si Kristo manadya. You pass from death to life. Tanay mong tapad, ina nga, eternidad hangtod sa hangtod, way katapusan na gulat, nga makiguban tas Ginoo. Hallelujah. Muna kining mga challenges, sitwasyon sa kinabuhi, di nato ni i-career. Ayaw, nata diri mo buhat na sa katuyuan sa Ginoo. Hello? Di kayo magminatay, yung uban, maghikog na lang. Ayaw. There is much more than that kind of thing. Mananggigon sa Matthew 6. No, di ba? Is life more than food? Life is more than food. Life is more than clothing. Okay, life is not meant for temporary things, but life is meant for Jesus, for God, for eternity with Him. Hello, amen? There was somebody asked, gusto ba ni Lord ang tao madato? Gusto ba sa Ginoo ang tao mapobre? Gusto ba na sa Ginoo? Yan tubag. God doesn't care. Mga sa mga dato ka, mga langan sa Ginoo. Kaya busy kay ka sa daghang mga butang lang sa imong pagpadato. Yung malaglag imong kinabuhi. What a profit a man if he gains the whole world. Diba? Pero nasa mo ang choice. Hello? So sa ato papasal, magpapakapobre na lang ko ani. Basta nasa Ginoo. Ano na, di ba pwede magpakadato nga nasa Ginoo? It's your choice. But what's important is living for Jesus. Living the purpose why God created you. Amen ba? Muna nga, for you to live the purpose of God in your life, you must understand that everything nga makakos sa mga di ka makapuyo sa gusto sa Ginoo is already paid at the cross. Wa magilay makadiril sa tao, kinabuhi man nga wala sa iya. Pag ang tao, ang kinabuhi, wala sa Ginoo, di na siya maka-experience og tinuod nga life. Kaya ang tinuod nga life, si Kristo lang kung magpuyo sa imuha. Oh, amen. I pray nga na sabtan ko ninyo, ani. Ang imong pagkaikaw, bitaw, kanang, ang atong pagkakita, yun ba? Kinatibukan nga kita. Kulang gina, pag wala. Mag-unsa maning microphone nga mahal kayo, pero way battery. Mangyuna na ba? Mo-function lang siya sa iyang purpose pag naibateriya sa ilalom. Mauna siya. Kita mo na tag microphone. Kaniad to. No?
Murag ingon ana nga pagka-describe, wala pang kinabuhi ni Kristo muna nga atong may para ba wag gyud magamit sa insakto. Nagkahiwi-hiwi siguro kinig hidok-dok, di ba? Pero sadya nga nasabtan nga, dili na mo ikatuyuan nga nung gibuhat ka. Tuyo na, mo function ka pag naay kinabuhi dia, naay baterya dia. Murag ingon na ba, sadya nga ikaw nito kay Christ, mag-function imong kinabuhi sumala sa katuyuan sa Ginoo. Muna makaingon ka, hallelujah, salamat Lord, napuslan ko. Di ba? Kaysa Ginoo, way pulos akong kinabuhi. Manangoban mo, makita ni mo noon ay mga hikog, mo ambak na lagkalit, di ba? Manangoban kay wala kabalo sa purpose, kabalog yung makadaot, sige, singhot lang yapon. Di ba? Kabalo na sila nga gikan sa muriatic acid ug sa tubig sa battery gigamit. Ang shabu, hinlok na. Di. Advance mag-isip. Di ba? Kadugayan, wala na. May sayad. No? Kung di man sayad, may tuyo. Hello? Muna, usay kita, nagapugos kita sa pagkinabuhi, sumala sa itong mga gusto. Muna nga, daghang problema atong kakatubang, bisag dili angay problemahon. No? Pitin niyang guulag yun, kayo, grabe kanyang kaguul. Yan, sa problema ni mo? Si dating presidente to sahig. Brother, there is life. Sige lang, ilan ang life dia, nagpray ta. May problema, pero ayaw i-allow nga mo apekto sa imong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi na. Amen ba? Naay purpose sa Ginoo. Ha? Mo na nga, balik tayo, it is the power of the gospel. The resurrection of Christ is the power. Kasi dapat masabtan na to, si Lord itong gilagaran, buhi yun siya. Muna kay buhi siya, ma-experience ni mo siya. Muna ako challenge sa tanan. No, kung naman ka diha, dugay na kang Kristohan, pastor, gayikan pa ko sa pagkabata, hangtod edad ako yun nani. Tinuod, dahil mo kang religious. Ako, ingahanak ko dati. But you know what? If you desire for Him, an experience kay Lord, I tell you, dili ka yano sa Ginoo. Dili ka pakyaso di Lord. Muna nga, experience kay buhi si Lord. Kay buhi siya. Kailangan ma-experience siya. Amen? No? His resurrection is the power of the gospel message. No? His death speaks of our death to sin. Muna nga, sin will not become our master anymore. Dili na ka magkinabuhi. Lahi yung nakasala, lahi yung, unsa man, nagkinabuhi sa sala. Gi-practice. No? His resurrection is our new life in Christ that cause us what? To live forever. Muna nga, giipakita sa Ginoo ang iyang pagkatinuod. Gipakita ni Jesus nga siya ang kinabuhi. Nga ang muto sa iya, di mamatay, kundi makabaton o kinabuhing walay katapusan. Muna nga sa diha nga namatay siya, iyang ipakita nga siya nabuhi gayod. Amen? No, nalipay ba mo ani? Nga ang Dios katong yalagaran dili yung nagpabilin nga murag haligi gana. Ha? Kung dili nga atong yalagaran buhi gyud. Ha? Di kay gapangalagat tas Ginoo nga murag gatag-anon pa nato sige. Ha? Munang paghumagampo, galibog ta, Lord. Nadunggan baka ako nimo. Ha? Pero kung nasabot nimo nga, buhi si Jesus. He's a living God. He proved Himself that He's alive. Kaya ma-experience na ko siya. Muna nga makita na ako, sadya nga nagtuo ko niya, gipasaylo niya kong sala, nausab akong kinabuhi. Wala na ako magkinabuhi sa sala. Hello?
O kani karon no, kay buhi siya, di lang kay giusab ko niya, kundili na nakoy forever uban sa iya. Di ba? Nay assurance ang imong unahan. Muna nga di ka madlock. Muna nga ako makita ito mga disciple, listen ha. Ang mga disciple ni Jesus, ganong sila nga nagawali, balag gipamatay, wa mangundang. Bantay mo? Sadya nga gisugo sila ni Jesus, kay paghuman magud pagsugo ni Jesus. Paghuman ni Jesus nga namatay, nabanaw siya, iyang gikomisyon, iyang mga disciple, di ba? Pangwali mo. Oo, bala ka. Pangwali mo. Ano siguro siya, grabe no? Bay, literally nakita nato na si boss. Si Jesus, gipatay, gilansang sa krus, kita ginato na. Niya karon nabuhi. Niya mo niya ang katuyuan sa kinabuhi. Nga mga tao mabalik sa iya, gisugot nga magwali. Muna nga nagwali sila nga way kadlok. Balag pat yun, way kadlok, kay kabalo sila, kung mamatay ko, wala. Mabuhi namang yapon. Kuha niyo na. Muna nga si Paul, o si Peter, ang iyang request, based sa history, iyang request, di ba, iyang request, yun sa scripture, nga siya pod ilansang sa cross, pero gibaliktad siya. Tingnan naman, nakita nila ang ilang ginasunod, namatay, pero nabuhi, hangtod sa kahangturan. Unya pagkabuhi dito sa pinaka-the best nga lugar. Ha? Muna yung sikita nila mga ang meaning sa life, ang purpose sa life, magkinabuhi diha kay Kristo. Kung mamatay man na kay Kristo, ginansya mo na yung ni Paul, Philippians 1:21, as for me. Di ba? For to me, to live is Christ. To die is even better. Kulba kayo. Di ba? For to me, living means living Christ. Dying is even better. Kaya naman, walay fear sa life. Kay kabalo ka, assured ako life sa Ginoo. Ang Ginoo gilagaran, buhi. Unya ako nasa iya, nangalagad ko niya, siya akong ginasunod. Wow. Ano na yung tapad? Na ay maayong kinabuhi labaw ani. Muna atong kinabuhi, dapat buhato na lang nato ang katuyuan sa Ginoo diri. Amen ba? Ha? Di masabot ang kalibutan. Pero kung gibutang tas Ginoo diri kay naay assignment. Muna nga, enjoy na to ang trabaho sa Ginoo. Enjoy na to ang tawag sa Ginoo. Kay assured ang atong kinabuhi na nag-alagad sa iya. Amen? Ha? 1 Corinthians chapter 15 verse 53. Ang sige ngon diha. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Wow. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. Kabulog ka? It is only for those people na nag-believe kay Christ. Kaya, because He lives, I can face tomorrow. Ha? Amen? Verse 57. Unsay ko ni Paul, but thank God, He gave us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Ang sin wala na hold, ang death wala na hold because we are in Christ. Kaya nga, makita nimo sa 57, verse 57, continuation nga verse, o sa conclusion ni Paul, iyang gidasig ang mga Kristohanon. So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Ha? Makita niyo ba? Iyang gisgutan una ang pagkatinuod sa mensahe. Na si Jesus namatay, gilubong, nabanhaw. Namatay siya tungod kay iyang gibayran ng imong sala. Nabuhi siya para ang imong kinabuhi mahiusan niya nga bag-o na po uban sa iya. Para makasabot ka nga naay paglaom sa imong pagtunya kay siya nga Ginoo nga imong gialagaran buhi man. Muna yang gi-emphasize ang kinabuhi nga na kay Kristo. Unsay may tabo sa umalabot sa imong pag-alagad sa Ginoo.
Antes iyang gingon din sa katapusan, okay, so secured na kaayo inyong kahimtang. Diya kay Kristo. Muna, kay secured naman, sa ingon diya, be strong ani mo babol. Ayaw na patandog sa mga unsay sitwasyon sa kinabuhi. Di ba? Ha? Sa sulod sa balay, sawayon man ka na may mga misunderstanding, ayaw piktuhin si Lord, padayon pangalagad sa Ginoo. Dapat imo mabul ka. May kwarta man o wala, padayon nga po sa Ginoo. Ha? May boyfriend o wala, dayon sa Ginoo. Ha? Pastor, muhawa na lang ko na, Pastor. Kasi man gawaan si Lord. Hindi man ko pastor, kay dagang kayong mga... Wala mong perfect diri sa church. Muna kung mabalhin ka mo ato ka sa laing church, di na nung sila may mong perfect, kaya tuwa ka dito. Di rin dapita dapat diri ka mag-usab. Amen ba? Ang issue wala sa grupo, ang issue na sa imo. Hello. Grabe siya, ako gipatamaan pa siya. Oh, tamaan gani ko. Oh, still land. There is much better kind of life. No? Kaysa mag-focus sa mga butang nga dili mayo. Mga misunderstanding. Kasi mubo na kay kinabuhi, magdumot ka pa. Di ba? Hello? Kung bitaw kinatanaw na ako, pandamay, madaot lang kung adlaw magsigunaw na sa mga kanding na ako. Sige na lang, God. Sige na lang. Kung kalipay ni mo na, sige. Ha? Kaya nga si Jesus sa imong mga kabalaka, nakaad ba dugang adlaw ni mo? Kung ba kayo din kabalaka, kayo maka-short din is kinabuhi. Ha? Hello, amen. Muna nga, ingon si Paul, be strong. Inam dapat be strong, bro. Oo, dili ang strong, dili feeling, it's a decision. Diba? Hagas pastor, kay numdum ka na mga matay ng mga papa, unya, mga asawa na lang mabilin. Mayroon nga, kabalo ka. Tungkol sa mga bata, kailangan kong magiging strong. Diba? Anay lang mga istorya, no? Kaya ang be strong, dili feeling, it's a decision. Oo, dali kayo mo say, give up. Pagluya ka. Di na ko. Pagwakay answer. Ha? Dali na kay, di ba? Pero kanang mga taong nakahuman yun. Gahulat sa mga isa, pass your paper, ma'am. Sige na. Kanina na kayo, pero kanang mga, kanang mga wapay answer, ay grabe na. Be strong na kayo. Basing na grasya mo abot. Mga estudyante. I-pass na lang na. Makasala pa ka. Sige mong paabot sa Lord. Magkakita na ka. Diyan lahir naman na makakita ng kasansin, no? Niya pagtanaw ni mo, example, item number 4. Nakakita ka sa siya. Diyan pagtanaw mo kay 4. Di na ba malimitan? Magkakab Jesus name. Di ka malimitan. Muna papas yung paper. Ibon na sulatan na i-pass. Hello. No, kaya si Paul sabi niya, be strong. Kaya sa imo ang kondisyon sa Ginoo, imo ang stand before the Lord, be strong. Ayaw i-allow nga any circumstances, any person, any challenge, mag-move sa imo ang pag-alagad sa Ginoo. Dapat ganon. Ikadua, sabi niya, always work enthusiastically. Muna nga gidesign sa Lord ang mga nangalagad sa Ginoo. Pamati mo, nga dili magtambay-tambay sa pagpangalagad kay Lord. Na ay trabaho sa Ginoo. Amen ba? Ino dapat na ay trabaho kay Lord. Muna nga, matag believers, matag Kristohanon. Kung si Christ na sa imo ang kinabuhi, naagi ng pag-alagad niya. Ug ang pag-alagad, dili kay mag-atog simbahan. Dili kay magpakpak lang. It means loving God and loving others. It means bringing people back to the Lord because He came to save everyone.
Mo nang ikaw giunag save, ikaw gi-transform kay imong kinabuhi nga nausab mensahe na suwala pa sa Ginoo. Mo nang nga kay message of hope. Hello. Na tao nga na-stroke dito nga galisod kay lakaw. Ako kagwanta, kung gidulan, akong giampuan. Sige lang kuya. Ampo tag kayuhan, pag di man mayo, pangalagad niya po sa Ginoo. Ay naay kinabuhi nga giandam sa Lord. Nga walay wheelchair dito. Amen ba? Na dito kinabuhi. Uban sa Dios. Walay kasakit. Muna itong ginahulat. Diba? Kapoy maghulat, kaway gibuhat. Muna, mintras gahulat, tapos pagbalik sa Ginoo, buhato na to ang ipatrabaho ni Lord. Hello? Tanaw ni nga verso? No? Matthew chapter 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do. Everybody say, do the will of my Father in heaven can enter. Dili tanang nagsigig tawag sa Ginoo, di tanan nga nagkantag praise and worship. Maluwas. Dili tanan. Tanaw ni mo nga verse, even those who heals the sick. Bisan pagka-manifest ka sa gifts of the Spirit, pag dili ka mag-move, dili ka magbuhat sa will ni Lord. And what is the will of the Lord? Living your life for Him and what? Become a channel, become a blessing to others by bringing them back to the Lord. Oo, muna ingon si Paul, be strong and immovable, always work enthusiastically. No? Kung ikaw sa trabaho sa Ginoo, di ka maluya. Seal group, yes! Simbalay, okay! Ganun na dapat. Di kay seal group, una na mo. Simbalay, buapas ra ko. Hoy! Tanay mong tapan, murag ikaw ang topic, Brad. Nataganan yun. Brad, simbalay ta, buapas ra ko. Di ba? Ayaw. Work enthusiastically. It means with all that joy. Mag-silgroup tap. Okay. Simbalay. Amen. Ano ba? Kasi gina-build up tayo. Kaya nga sa ato, bitaw, listen. It's my prayer nga matag gusto sa ato. Di lang takutob mag-receive. But one day we can all share what God's has done to us. Kitang tanan appeal sa trabaho ni Lord. Amen ba? Kaya magkinaunsang kinabuhi, I tell you, ang pinaka butang nga imong mawiras kinabuhi ka na imong pagbarog sa imong pagtuos Ginoo. Imagine nimo pag di na ka mawala ka sa pagtuos Ginoo nga kalaglagan hangtod sa hangtod. Daghan man pamagi sa pag laglag sa tao, kung dili persecution, balihon ka, dito ka sa pinaka-abundance. Kaya daghan mga tao nangayabag sa Ginoo sa diyang agi-bless. When they have material things, nangawala sa Ginoo. Hello? Pero diyan ba ginato makita ang ato yung unsa ta kay Lord. Kung nay mga butang nga gigugma nato nga tanggalon sa Ginoo kalit. Di ba? Si Abraham, your only son, my only son, gipa-offer sa Ginoo. Kaya kung siya, may ganiwa siya mabackslide. Padayon siya, obedient sa Ginoo. Kaya si Lord, sige, nakita na ako yung heart. Kaya I believe sa mga taong mupadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kahit na may mga taong nag-take advantage sa imo, natanggalan ka, nawadaan ka, nakuhaan ka, be immovable. Continue to do what God called you to do. I tell you, kita na sa Lord. I-reward ka sa Ginoo. Labaw pa, makayon kag salamat nga nawadaan ko ato. Kaya tungod ato, naingon ani ko karon. Hello? Kasi mas valuable ang atong tawag ni Lord kaysa mga valuable things nga ato ang nakuha. Hello, amen ba? Tanawin mong tapan. Mas valuable ka mo padayon sa Ginoo. Mas valuable ka nga mo padayon sa imong tawag kaysa mga butang nga mawala sa imong. Always work enthusiastically for the Lord. Sige nga.
For nothing you do for the Lord is ever useless. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Hello, igsoon. Nothing you do. Inang tapad bin, nothing you do. Mayudo ba ka? Mayudo? Mayudo ka ba for the Lord? May ginabuhat ba ka kay Lord? Makita bitaw nimo no, i-compare mo ba? No, pag ang taong walay gibuhat sa Ginoo bitaw. Ikaw mo nalay sumpay. Muna nga pag ang mga butang imong ikabisihan, dili butang nga pang Ginoo, muna nga usay ka, useless. Pero pastor, grabe niya akong gibuhat, pastor. Ako'y nakaimbento. Alagi, pero wakay gibuhat para kay Lord, useless na. Sa pag ikaw nakaimbento sa tambal sa upaw. Useless po na pag wala kay gibuhat para kay Lord. But because of that thing imong ginabuhat, daghan ka mga tao na dala mo sa Ginoo, daghan ka na-inspire kay Lord. Wow! Pastor, busy ka ko sa trabaho, kaya ako manager daw siya, manager. Pero nakadala siya mga tao sa Ginoo, na imong blessing yung life. Good morning, sir. Mag-prayer na to, sir. Ano ba? Baka si sir, nasi sir, hilom ta kay, masukot, nagkalit. Hello? Tanay mong tapanin na huwag kang useless, ha? You have to do something for the Lord. Amen ba? And you know what? The bottom line of all the things gatong buhaton, it always connects. Listen, Jesus came to die to save sinners. Kaya ang bottom line sa itong pag-alagad sa Ginoo will always go to what? Winning people, bringing people back to the Lord. Amen? Ay, dili praise and worship, di kayo masigil kakatada. Pagway na luwas, na imong sige kanta. Katawa ba ako kay? Sa ito mga prayer, mga mali, ito mga prayer ba? Lord, gihatag na nako tanan sa imo. Kabalo ka? Ito bang sige no, ano na po? Saan na imong nahatag? Nadi kayo nahatag. Hoy, kung naamang ka diri karon, mag-unahon namin ito ka, maglisod yung pastor kay Bas. I-give up na ako niya akong trabaho, pastor. Give up na ako ng negosyo. Kaya nga no, imo rin na. Nada imo. Hello? But use them as your platforms para mabuhat ka sa trabaho sa Ginoo. I believe na life ang imong ginabuhat. Kaya na life, it means it continues. Kay na life, it means it will grow. Kay na life, I believe it will prosper. Amen? We serve a God that is a living God. Muna, I believe everyone that serves the living God will also live. Sa tanan niyang ginabuhat in the area of spirituality, ministry, and jobs. Or sa iyang mga nagi-presensya sa Ginoo, nagi-buhi. Na presensya sa Ginoo mamuhat nila. Amen? Kaya we celebrate resurrection. The reason, because Jesus is alive. Our God is alive. Amen? Hallelujah? And we stand in our feet, no? High five si mong tapat, ina nga, brother, buhi kay si Lord. Muna nga, ayahay ka. Ayahay atong kinabuhi kang Ginoo buhi. Ha? Kay Ginoo na to buhi. Amen ba? Pwede ba ito pagpakan si Lord? Amen. Pagpaki si Lord. Hallelujah. Come on. Pasalamat, Lord. Pasalamat. Buhi ka. Exxon, some of you nga nasa Simbalay, mga first-timer, dili ka sigurado sa imong kaluwasan, brother, sultihan ta ka. Ang kaluwasan, na kay Jesus. Na kay Jesus. Kung mangay kag pasaylo niya, imo siyang dawaton sa imong kinabuhi. Tuuhan mo siya nga siya namatay sa imong sala. Kay namatay siya sa imong sala, dapat ang imong sala makonect sa iya para malansang sa krus. Ug ang iyang kinabuhi mo puyo nimo. Magkinabuhi kang matarong.
Musunod ka sa Ginoo, magpagamit ka kay Lord. Yun sa Bible, Romans chapter 10, verse 9 and 10, ang sige ngon diha. If you confess that Jesus is Lord, if you declare in your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Jesus is Lord. Di lang na sa istorya nga Jesus is Lord, but He is your master. That you follow Him. That He is your boss. The Bible says, you will be saved. You belong to God. You will be saved. Just close your eyes, everybody. At tanan mga first-timer, tanan nga na sa Simbalay, tanan. If you are not assured with your salvation, I want you to come to the Lord and say to the Lord, make this prayer as your prayer. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I am a sinner and Lord, forgive me. I have sinned against you in mind and words and in deed, Lord. You know everything in me. But God, to you, Lord, I come. I'm asking for your forgiveness. Forgive me, my God. And I believe that Jesus died for my sin. Lord Jesus, wash me. Cleanse me through your blood that shed on the cross. I believe, Lord Jesus, that you died for my sin. And Lord, I receive you in my heart. I want to be one with you. Your life becomes my life. And because of your life in me, I believe I am forgiven. I am cleansed by my sin. Oh God, I am a new person because of you in me. And starting today, God, I will follow and submit to you. I will turn from any wicked ways and sin, but I will follow you, Lord. I will follow you, Lord. Jesus is Lord of my life. Jesus is Lord of my life. He is my King and my God. I will serve Him as long as I live. Lord, thank you. Thank you for saving me. Thank you for forgiving me. I am now yours. Let your will be done in my life as it is in heaven. This is I pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Whoa. Raise your hands. Because He lives, I can face tomorrow. Because you live. All fear is gone, all fear is gone. All fear is gone. Oh, and because I know He holds the future, and the life is worth the living just. Oh, because. Hallelujah. Come on, just raise your hands to the Lord. Some of you, you are facing situations in life. Some of you, you are really in a condition for you it's so hard. As we sing the song, I want you to tell the song in yourself that you could face it in the name of Jesus. And ask God, Lord, your concern will be my concern. Sometimes, Lord, concern na kayo sa mga temporary nga butang. And yet, si God mismo siya nagaingon, all these things shall be added unto you as well. If you make me your priority. If you make me your pursuit. Seek first the kingdom of God. Make Him your pursuit in life. Dili kwartang pursuit. Dili possession. Dili ni mo na madala. Oh, dili garbo. I tell you, usay mas takta sa kakahimtang tungod lang sa garbo sa kinabuhi. Pero there is life much better, anak. Kanang kinabuhi nga ang kagawasan yatag sa Lord sa imo, imong gipuy-an.
O ang imo na lang challenge sa life, dili imong kaugalingon. Ang imong challenge na lang, Lord, unsaon ako mahuman ang ako ang calling niya sa imo. Unsaon ako mahimo na ako, Lord. Unsaon ako, Lord, nga makita na ko ang maayo nga resulta ni. Kabalo katabangan kas Ginoo. Ang trabaho nga gipadala ni Lord sa imo, nga gidesign ni Lord sa imo, sigurado ko kanang nga trabaho pag imong trabahon, si Lord gyud ang mutabang nimo. Kung nagtrabaho ka sa butang nga wala ka gitawag sa Ginoo, ikaw lang yun na. Pero it's a challenge for you today to come to the Lord. Ayaw ka condemn. Maybe some of you commit something against the Lord. I tell you, He died so that you can be forgiven. Oh, you died so that you can be forgiven. Mas importante sa Ginoo ikaw nga maluwas kaysa ikaw magpabilin sa kahimtang nga dili maylo, dili maayo. Amen? Come to the Lord with all your heart. Just close your eyes. If you cannot sing the song because you don't know the song, just listen and make your song. Meditate the song internally. And because He lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow because all fear is gone. Is gone. And because I know oh, He holds the future, my Lord, and the life is worth the living just because He lives. Because He lives. And because, Father, in the name of Jesus, come on. Reach out, reach out. Close your eyes. Reach out to Him. Holy Spirit, touch your people today. Lord, you heal every wounded heart. God will heal your wounded heart. Some of you have people in your heart na naghatag og pain. I want you to release forgiveness. Mention their names. Lord, I release forgiveness. The only freedom, you can only receive freedom the moment that you release forgiveness. The living just because He lives. God sent His Son. He called Him Jesus. They call Him Jesus. He came to love. Hallelujah, Lord, heal my heart. Say to the Lord, Lord, by the blood of Jesus that is shed from His heart, your heart, Jesus, is broken. Your heart is broken, Lord, so that our hearts be healed. Every broken hearts today, Lord, the power of the blood that comes from your heart will mend the hearts, heal the hearts. The blood that comes from His back, I command healing to every sick body today in Jesus' name. Come on, worship Him, worship Him, worship Him. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone. And because I know, my Lord, you hold the future, and the life is worth the living just. You live. Just close your eyes. All young people, wherever you are, just close your eyes, just raise your hands. I want you to make a commitment kay Lord that you will live
the days of your life for Him. No other desire. Lord, your will be done in my life. I will live my life for you, Lord. With all your heart, declare it. Sa tanang mga parents, sa tanan ng naa sa online, make a commitment kay Lord. Hallelujah. Lord, today I declare, Lord, you hear every prayers. You touch their hearts, touch their lives, everything in them. You put order, Lord, sa tanang mga nasa mga challenge. Because your word, God, says, Lord, that our Jesus, our God is alive. Our God is alive. Lord, heal every wounded heart. I thank you, Lord. In the mighty name of Jesus, receive it. Everybody say amen and amen. Come on, mighty hands of praise to the Lord. High five sa mong tapat. Jesus is alive. Amen. Okay, how about a clap of praise for our living God? So I am Aldrin, and I am here to remind you the opportunity to give what is due to the Lord. Amen. So kinsa may excited karon na buntag, no? So we gonna start my reminder in 2 Corinthians chapter 9 verse 10. So it says here, okay, for God, so in NLT version, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. So kani pa lang na verse ba? So connected lang po sa giingon ni Pastor, no? So kani ato ang mga strength, ato ang good health, atong wisdom, and ang capacity to work is kani provided yun ni sa Ginoo. Nga sometimes, no, usahay, kani nga mga gamay nga mga butang, abi natog, makakonclude ta, nga tungod sa atong paningkamot, kita makakwarta ta, which is wrong. No? So pinagi ani, so the truth is, the Lord provide everything. And it really includes the skills, the talents in order to produce wealth. So I have a story ba atong last week sa March. So actually before giving our first fruit. So nakita na ko ako mga former nga mga employees in my first job. No? So actually sila ako ang nadito ang isa ka head. And then isa ka supervisor, isa ka senior nako, no? In utility company, electric company. So kabalo mo. So mo na ko first job. And then nakita ko nila, so nakurat kay ko. Ana sila nga, "Uy, Sir Aldrin. Uy, dakhan kami nadunggan sa imo ba?" Ano ko ba? Asa na ba? So nabalitaan na mo na kay BPO company. And then pila na ako empleyado ni mo diha. So ako, murag nakot hindi ako. And then I feel humbled. So anak ko nga, mga 15. Wow, praise God. 15 kabuk, kami taon. No? So nang empleyado gyapon mi. And then kami is, kato sila, retireable na sila. And then way back, nakadumdum ko ba, pag nakailak ko dyan sa Lord ba nga, wow, Lord, kung wala ko aning vision, kung wala ko nag-obey sa word ni mo, Lord, about this tithes and offering, I don't know kung asa ko karon. No, I've started in that company minimum. And then right now, akong gi-compute ganina, it's almost 40 times kung unsa akong gaka-receive karon. Amen ba? So, pwede ba na ito palakpakan si Lord, ana? And then, kaning diri sa, kanang before na verse, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. So it says here, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully.
and God will generously provide all your need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So, nice kayo ang last nga verse, no? So, dili na to makita, good pud ba, nga ako, amo na ginagina mindset na si Lord mag-bless good sa ato, especially if we will be faithful sa ato ang tithes and our seed. Okay? So, mo na siyang laka, wow, nag-increase na po ng atong tithes, praise God. No? Kaya basin magod sa himang good, nato tendency, maybe 5 years ago, ara ko ba ko, wow, sa una, 800, drama kong tithes. Karon kay times 10 naman, Lord. Marabag nasayangan ba? Hey, dapat ka masayangan kay daw kung ikaw gina-increase ka ni Lord sa imong tithes, meaning ga-increase ang imong income. And then ga-increase pod ang imong ihatag nga first fruit every year. So nakita na mo pod nga nag-meeting mi sa akong misis April first week. So para i-compute na mo ang pila gid 100% among first fruit, nakita na mo last year, wow, gi-provide gid ni Lord tanan. Protection sa akong family, safe delivery sa akong second child, maternity leave, mas dako pa sa gasto na mo sa hospital. Praise God. And then, we go, naka-travel mi local sa mong gusto and then abroad. No? So tungod aning vision, naka-adto po mig Thailand. And then wala mi lain pasanginlan ani. All the projects, amo nakakuan mi, o gamay nga mga property, baboy, kanding and all the livelihoods. And then we starting our a little farming karon no sa bukid. And then wag gyud ko ilain gyud mapasigarbo gyud ani. It's all because of God. And then kung wa po tay buhaton pod sa atong finances by giving our faithfully ang atong tithes and offering. And even you, eklesiyan, kung ikaw dili pa complete yung mong first fruit, kumplituhan na. I know, gi-convict ka, and then you give partially. So, yeah, pwede raman na siya. Katunga time mo, to imong best offering, gingnan ako mga disciple, no? So, you promise to God, you give 100% and give it. Okay? Kaya niagi ko, anak. Wala ni hatag sa the best, no, parsa lang. But we give, no, last year, 100%, and si Lord, grabe gid pod. It's almost, from last year na mga first fruit, then up to karon nga first fruit, it's 6-digit nga increase. Grabe ka faithful si Lord, no? So, praise God, no? So, kita, manindog ta as we give our tithes and offering, and shall we pray? Yes, God, salamat sa imong kamaayo, sa among mga kinabuhi. Even, oh God, for this opportunity to give what is due to you, our tithes and an offering. Salamat, Ginoo, for the skills and talents that you give to us, the intangible things before we give this tangible, Lord, na giving the 10% of our income, our salary, our everything, allowance, Lord, and with the seed, Lord, yung mga gina-convict good sa amo, Lord, even, Lord, for the sacrificial giving, Lord, the Lord, kami gina-convict, Lord, to give, Lord, the due sa temple, even, Lord, sa first fruit, Lord, sa wala pa nakahatag or partially nagahatag. Lord, salamat, Lord, sa opportunity. And even, Lord, sa magahatag karon, oh God, you give, Lord, everything. You are the God that is in order. Lord, the 5 priorities of life, ikaw, Lord, nag-order, nagahatag sa blessings, sa favor, even sa guidance. Og salamat, Lord, that we can claim our promise, Lord, in later end, Lord. Salamat, Lord, sa karon na time. We give you praise, we give you glory. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.